Big shout guys, kay Madam tayo Big sa Shout ano tonight, Restaurant Pares? Junvi at Raven I Rachel at kay Ma'am Jean at Ma'am Ali Pag-asa Saint Canyugan Pasig Joven Miguel Muza Vlogs. Ayun guys, tayo mga pagkain na dito. Sino shoutout nyo, Nay? Ikaw, tay. Sino shoutout nyo? Shoutout po kayo, Nay. Shoutout. Mga kamag-anak sa probinsya, Nay. Ikaw na lang din. Naiya si nanay. Ayun, tay. Ako eh. Naiya sila guys. Paano ba to? Shoutout sa mga tindahan nila dito, Parisan. Ito sa anong lugar to, ma'am? Pag-asa. Kanyogan. Kanyogan? Arellano. Okay guys, medyo mayayain sila guys, kaya hindi na tayo makapag-vlog na maayos. At chichibog na tayo. Yan budget meal, 50 lang. Tapos kape. Yun, sana all. Shout out. Shoutout. Ano, Nay? Sino yung shoutout mo, Nay? Anak nyo? Si Rachel. May-ari. May-ari. Sino pa, Nay? Kay asawa niya. Okay. Sino pa, Nay? Jason. Mga anak nyo po? Jason. Jason lang. Dalawa lang. Okay. Asawa nyo po? Ronel. Ronel Ramirez. Okay. Okay, guys. Ma'am, ikaw? Asawa nyo? Anak? Mayayain sila. Okay guys, Joby Miguel Vlog. Peace out. Kain muna tayo. Bye-bye. Dito lang tayo sa Parisan. Parisan daw.